बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम ख़वातीन, आज सूरे मुनाफ़िक़ून का हदफ और मक़ासिद पेश किए जाएंगे। सूरे मुनाफ़िक़ून का मुक़ाम नुज़ूल मदीना मुनव्वरा है। इसमें निफाक का ख़तरा वाज़ेह किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं आयत नंबर 1 में कि तेरे पास जब मुनाफिक आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब तुम्हारे पास मुनाफिक आते हैं तो क़ालू, तो कहते हैं नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह खूब जानता है, इन्नका लरसूलुह, कि आप अल्लाह के रसूल ही हैं। वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीन, कि बेशक मुनाफिक लकाज़िबून, झूठे हैं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी नीयतों को जान लिया और इनकी गवाही से क्या मकसद था इससे वो वाकिफ है बखूबी, और वो वाज़ेह करना चाहता है कि ये जो कह रहे हैं ये झूठे हैं, हकीकत में वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल नहीं मानते। इस सूरत में मुनाफिकों की 15 सिफतों का जिक्र किया गया। मुनाफिक असल में उम्मत का इत्तेहाद नहीं चाहते, और इस सूरत का इख्तिताम जो हुआ है इन आयात से होता है कि मोमिनों को ये दावत दी जा रही है कि इनके माल और इनकी औलाद इनको अल्लाह से और उस दीन पर अमल करने से गाफिल न कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 9 में सूरत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। जो ऐसा करें वो बड़े ही नुकसान उठाने वाले लोग हैं। दुनियावी मोहब्बत जब गालिब होती है तो आदमी जुमा से ज्यादा, फ्राइडे से ज्यादा तिजारत को अहमियत देता है। इस तरह मुनाफिक ईमान तो लाए लेकिन दुनियावी मफाद की खातिर दिल में नफरत छुपाए बैठे हैं, और बज़ाहिर मोमिनीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अपना भरम जमाने के लिए मुसलमाना काम करते हैं, ईमान का दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका निफाक जाहिर होकर रह गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन यही बात फरमा रहे हैं, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। जो ऐसा करें वो बड़े ही ज़ियाकार लोग हैं। इसके बाद एक और आयत हम लेते हैं, आयत नंबर 10 में, वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूलु रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तू थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। और गौर करिए, जब इतना मौका दिया गया, इतनी मोहलत दी गई तो फायदा नहीं उठाए, और जब मौत हलक तक पहुंच रही है यानी जान निकलने को है तो इंसान कहता है अल्लाह थोड़ी देर क्यों नहीं देता। गौर तलब बात है कि जो अब वक्त मिला है कितनी बड़ी नेमत है, जिंदगी कितनी बड़ी नेमत है, उम्र कितनी बड़ी नेमत है, वक्त इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह से जो है दुआ कीजिए, अल्लाह ताला अब जितना वक्त बचा है उसका सही फायदा उठाऊं और इंशाअल्लाह अपनी आखिरत की तैयारी कर लूं। आखिरत असल बड़ी नेमत है, आज तैयारी करेगा तो कल फायदा उठाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बच्ची कुछ जो जिंदगी रह गई है उससे सही फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा, और जितनी तेजी से हमने गुनाह किए उतनी तेजी से हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।
اس صورت سے متعلق آخری حدیث ہم لیتے ہیں صحیح بخاری کی، حدیث نمبر ہے 1419۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تندرست ہے، بخیل ہے، فخر سے ڈرتا ہے اور مالداری کی امید کرتا ہے، اور اتنی دیر نہ کرے کہ جان حلق تک آ جائے، تو کہے کہ اتنا مال فلاں شخص کے لیے ہے اور اتنا مال فلاں شخص کو دے دو یا دے دیا جائے، حالانکہ اب تو وہ مال فلاں کا ہو ہی چکا ہے، فلاں کا ہی ہو چکا ہے۔ اب ضرورت نہیں ہے انسان جو ہے جان حلق میں آنے کے بعد کہے کہ فلاں کو دو، یہ غلط بات ہے۔ جب جان ہے، سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ زندگی دی گئی الحمدللہ، تو اس سے فائدہ اٹھائے، بخیل نہ بن جائیں، اور فخر جو ہے کا ڈر نہ ہو کہ کہیں مفلسی نہ آ جائے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے اللہ کی راہ میں ایک دانہ ڈالتا ہے بندہ، جب یوں سمجھ لیجئے اللہ کی راہ میں ایک دانہ ڈالتا ہے تو ایک دانہ نہیں ملتا ہے، گیہوں کے ایک دانہ ڈالنے سے ایک دانہ نہیں ملتا ہے، انگنت دانے ملتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انگن دیتے ہیں۔ اس کو فخر کا ڈر کیوں ہوتا ہے؟ نہیں دینے سے جو ہے ڈر کی بات آتی ہے، دینے سے ڈر کی بات کہاں سے آئے گی؟ اور انشاءاللہ مالدار بن جائے گا، جو امید لگائے بیٹھا ہے مالداری کی وہ اسے مل جائے گی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ چینج دا ورڈ، چینج دا ورلڈ۔ اگر آدمی اپنی سمجھ کو بدل دیتا ہے، اس ورڈ کو بدل دیتا ہے، تو پوری دنیا اس کی بدل جاتی ہے، وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اور کیا ہی بہترین ہے وہ انسان جو اپنی آخرت کی تیاری کو اس دنیا کے اندر بہترین انداز میں جو ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین انداز میں اس دنیا کے اندر اس دنیا کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ ایسی عقل مندی کا ہمیں جو ہے صفت عطا فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے عقل مند بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔